الحلقة الخامسة. نعم. في مقدمة الشيخ خليل. وقفنا عند قوله وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. طيب اللهم صل على محمد وآله وسلم. an kundana mukhtasaran kuma kundala suru na bi fo ma ko qalilul alfaz wa kathirul maani alarabu kan tomone abi koro caman di o de mukhtasar ye kitabun dilala ola an fo ka teme samugan keraga kitabu mi sebe o tike kitabu fitiniye bon aya ko kitabun a gweleya bɛɛ kitabun a bɛ nin yɔrɔ fitininin na n'o ye page 2 ye walima page 3 ye a gweleya bɛɛ nin yɔrɔ fitinin faamuya la nin yɔrɔ fitinin kɔni n'a jɛla e ye i bɛ se ka kitabun kala i yɛrɛ ye dɛ i b'i yɛrɛ nafa ni kitabun ye ni dibidibi ma ban nin yɔrɔ fitinin na i bɛ mɛn k'i kunkolo tun ka sɔrɔ i ma donda sɔrɔ dɛ ala ka faamuya ɲuman d'a ma hali bɛ ka ɲini aw fɛ an bɛ ka a kalan cogo min na mukadima in a y'a lajɛ an ye min tɛmɛ a ka hakili ɲɛnajɛ a la kosɛbɛ a y'a hakili ɲɛnajɛ a la kosɛbɛ an tɛmɛna an ye darisu 2 di taarifu kan an ye taarifu ta matnu sulami de la an ye taarifu ta matnu sulami na a bɛ taarifu kɛ cogo min na an hakilila la an ye donda sɔrɔ barisabu kiiti caman bɛ ta taarifu la o baara tɔ bi hali bi lafzu sɛbɛn cogo a bolo a bɛ larabukan min kɛ k'a labɛn ani a ka kan ka faamuya sira min fɛ a bɛ larabukan min tarikibu a bɛ faamuya sira min fɛ hali bi an b'o tɔ la an ye taarifu anwa'u kɛ dɔw ye ɲininkali kɛ abiyatu ninnu kɔrɔ la an m'a dabɔ ko an bɛ se k'a kɔrɔ bɛɛ fɔ a bɛ se ka ɲɛfɔ mantigu la an ye abiyatu 6 a 8 min fɔ mantigu la laɲini tɛ ko an bɛ bayitu in bɛɛ fɔ e yɛrɛ bɛ se k'a tɔ ɲɛɲini karamɔgɔjɛ de don kalandenjɛ tɛ dɛ bon tɔyib lafzu a bɛ dilan ni larabukan min ye f'i ka larabukan de faamuya min huna larabukan dɔnna mujtahidu mako bɛ larabukan yɛrɛ dɔnna e mako bɛ nahawu la e mako bɛ larabukan na e mako bɛ ilmul usuli la mun kosɔn i ka se ka kuranna ye ka ɲɛ mun kosɔn i ka se ka hadisa ye ka ɲɛ e mako bɛ khasatan ilmul usuli la mun kosɔn e ka kow ka basigi a fɔcogo ka tile e ye o de b'i lafiya dɛ dariso ninnu tɛ se ka taa ka ban fiyewu ayi a tɛ se ka taa ka ban abadan i mana kɛ cogo cogo hali bi tɔ bɛ kɔfɛ mais usulu faamuya cogo ɲuman a b'i dɛmɛ i k'a ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye bon an bɛ bi ta in min na a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ilmul usuli la ko mafuhum al-mantuq wal mafuhum bil jumla o b'a anawinu kɛ al-mafahim bon kitabu in dilalen don o de fana na tugun mafahimu ye ilmul usuli minɛn dɔ de a b'i dɛmɛ kuranna kiitiw ɲɛɲinini na hadisa ɲɛɲinini na an bɛ faamu an bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ al mafahimu tuma dɔ la dakuruɲɛ dɔrɔn de b'a jira lafzu dɔrɔn lafzu bɛ min jira o 3 de filɛ yan fɛ tan dilalatul mutabaka lafzu de b'ale jira al mutabaka lafzu ye min di maana in fana ye o dɔrɔn de lafzu ye min di maana bɛ o dɔrɔn de di a bɛ fɔ ma mutabaka zeyima an ye min kala yen fɛ ne ko al insan hayawanu natiq lafzul insan yutabiku jumlati hayawan natiq a bɛ fɔ ma ko atatabuku a bɛ faamu
neko bismillah arrahman arrahim arrahim abe hine be ko fo donc wala sisa arrahimu koroka ka hine beye o bi wele ko dilalatu al mutabaqa mais baynama neko al ma'u rahimu fasari ni ma'u di aladu dilalatu tadammuni yi juzu maana de di ka rahimu koro ma ko de misali yalla we dilala jumay tadammuni جزء المعنى جزء من المعنى ما لازم المعنى الجزء الخارجي ما أفولي بيقول على نيكو منتقو تقو ما نيكو الإنسان ضاحك يه ما دام إنسان دون ضاحك ياكا مواصفة لازم له والماني أنكو بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم إيقا الرحيم كورو دي أما ko alhayat joni bisega hine ke tugo di ya ni nyana maya tala ala bisega hine ke tugo di nyana maya tala wa tafsiru arahim koro foto angata hayatu bo ala wejme al iltizam mega kulbalke kanata ki dana toydi ha itoko Isa nabiyullah walma Isa nabiyullah al-khul'u talqatun bi'iwadin edemo fois wala ta'rif hadu tam طيب angana amme minani idan dilalatul mutabaqa lafzu de don abel lafzu de ko lafzu mais ni dakurunyem bi ebi femindi wo bede ba kono ni ko tilka asharatun tan bele jele we mutabaka mais fula aladu nani aladu ejme tadammun mais ni maana lazimu do nyini ena fo anko arrahim wotise ga kefe fo hayatu bi alala we dilalatu iltizam lazimu maana idan جميع المعنى مطابقة جزء المعنى تضمن لازم المعنى التزام وأبي كتابين كنون ابن أي لازم المعنى ابو فسري دو يأكنو أما دلالة الاقتضاء وهي إفادة المعنى من الصيغة التركيب بكرو دي أوما تركيب بكرو من داما ودي تغبو ولي تمندولا كو دلالة الاقتضاء ليس اللفظ تركيب يربنا كو من داماني سيغاتو بي من داماني ambe koro min soro sigatu ka tarkibu kofe ulu to de bi wele ko dilalatul iqtida dilalatul iman dilalatul tanbi dilalat ulu de bin naula zay ma ni anko hurmata alaykum ummahatukum abba haram yala awma bon ebina ko ngolo munun baw haram yala aduni wa amunde haram yala furu lafzu taala idmaru munasib ka kuma kan doto yelsa kuma katle hurmata alaykum e ka singa tafsir ka nikahu ummahat yuqal lahu dilalatu iqtida bimana ni emo kuma yinke koroti tle lawla idafatu tilka alkalma lamastaqama almaana وتقول لك دلالة اقتضاء دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء إدمار مناسب إذن على بسرعة سيغة لا وكفى بولفرا منون بي دلالة الإشارة كفون نينا أبنا كورو جاندو بنا يه على كفى تنبي إيما وبي وبولفرا كلهم يه دلالة الإيما دلالة الإشارة دلالة تنبي وبي بونا كلي ثم يأتي إلى هناك فهو الخطاب ويطلق عليه لحن الخطاب لحن الخطاب جملة أمبان سيكي كورو من يه على أبو ولكو لحن
al-khitab tuma dɔ la a bɛ wele ko fahwa al-khitab kuma min nana nin ye an bɛ kɔrɔ kumaba min ɲini min bɛ fara o la sa a bɛ fɔ o ma ko mafuhumu o fɔlɔfɔlɔ ye mantuku ye ma dalla fi mahalli nutuki kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ lafzu yɛrɛ yɛrɛ ye kɔrɔ min di mubasharatan o ye mantuku ye ni ne ko fil ghanami sa'imati zakatu ne ka sin k'a fɔ jaka bɛ wajibiya a la jaka bɛ wajibiya a la o tɔgɔ ye mantuk jaka bɛ wajibiya bɛɛ kɛ ngwɛngwɛn t'a la mantuk fasalli li rabbika seli ye wajibi ye mantuk barisa fi mahali al-hukm mantuku ye kolojɛ min fɔla o sew kalo la o yɔrɔ caman bɛ yen o ye mantuku ye an y'a fɔ mantuku dama na masala 100 ni kɔ b'a kɔnɔ olu bɛɛ ye mantuku ye i min sɛbɛnnen bɛ i ɲɛna i b'o kiti di o ye mantuku ye n'a danna o ma a ma gwɛlɛ o mantuk kiri t'a la nutuku yɛrɛ la ne ko fasolli li rabbika e k'a fɔ nin ye filu amuru ye ko seli ye wajibi misaliya la o ye mantuk ale man gwɛlɛ barisa a ye ka di mantuku man gwɛlɛ dɛ wa kitabu in bi kala mantuku de kɔsɔ de a tɛ kalala mafuhumu kama dɛ a bɛ kala mantuku de kɔsɔ an bɛ mantuku de fɔ de mantuku in dɛ min sɛbɛnnen don dɛ a ye larabukan min dalakɛɲɛ ka kɔrɔ min d'a ma an fana bɛ o kɔrɔ min di dɛ o de tɔgɔ ye ko mantuk mɛ n'a danna mantuku ma fiku kalan ja t'a la o fo mafuhumu de ka kɛ ye wa mafuhumu dun ye mun ye kolojɛ ye min sɛbɛn e ka kɔrɔ jan wɛrɛ di kolojɛ ye min sɛbɛn e ka kɔrɔ jan wɛrɛ di mɛ kɔrɔ di cogo an b'a lajɛ e kɛtɔ k'a kɔrɔ fɔ kolojɛ ye musubatu ye e fana bɛ musubatu di kolojɛ ko an bɛ taama kilo 100 i danna kilo 100 kolojɛ ko an bɛ taa segu e fana bɛ ka taa segu o tɔgɔ bɛ wele ko muwafaka e ni kolojɛ bɛ fan dɔ fɛ kolojɛ ko an ka taa fan min fɛ e fana bɛ ka kɛ o kɔrɔ ye kolojɛ bɛ ka nafiw di a bɛ ka gɔnni kɛ e fana bɛ ka min di o ye gɔnni ye kolojɛ bɛ ka min di o ye isibatu ye sabatili don e fana bɛ ka di min ye o ye isibatu ye o kɔrɔ kolojɛ taa fan e fana bɛ ka taa ye nka tuma dɔ la e ti se kolojɛ yɛrɛ ka laɲini ma tuma dɔ la kolojɛ danna yɔrɔ min na i bɛ dan ye tuma dɔ la i bɛ tɛmɛ kolojɛ sanfɛ o bɛɛ tɔgɔ ye muwafaka dɛ muwafaka kɔrɔ de kolojɛ ko taa min fɛ i n'a fɔ kolojɛ ko an bɛ taa segu e danna fana i ye dɔ kɛ dɛ mafuhumu muwafaka don mɛ a bɛ fɔ o ma ko duuni kolojɛ ko an bɛ taa segu i tɛmɛna ka taa san o mafuhumu tɔgɔ ye di al-awla kolojɛ ko an bɛ taa segu e fana taara dan segu o ye tasawi al'ana fala taqul lahuma uffin o misaliya kelen kolojɛ y'i gɛn ka bɔ ufi fɔli la n'i ye ufi fɔ e yɛrɛ ufi fɔ i ye haramu baara o kɔrɔ o ye tasawi ye kolojɛ ye min fɔ e yɛrɛ danna ye mɛ ni maa min y'a ɲɛ sise a bangebaa kɔrɔ dun o tɛ a kɔnɔ dɛ ɲɛsisi b'a kɔnɔ ɲɛsisi t'a kɔnɔ dɛ o tuma na an b'a fɔ ɲɛsisi min filɛ nin ye mafuhumu muwafaka don nka duuni kolojɛ ko fala taqul lahuma uffin an dun ko ufi don faamuya ye negebɔ walima kuma jugu ye ni mɔgɔ min ye jala gɛlɛya k'a bangebaa bugɔ dun hali bi ufi haramuya kelen e bɛ o de fɔ bugɔli haramuya la mɛ est ce que bugɔli o ni ufi bi cogo di bugɔli ka jugu a bɛ fɔ o ma o ma awla a bɛ fɔ o ma awla bon mafuhumu muwafaka a bɛ kitabu in kɔnɔ de a caman a bɛ ka min sɛbɛn an yɛrɛ b'o kelen de di a bɛ ka min sɛbɛn an bɛ istinbatu wɛrɛ kɛ duna zalika a bɛ ka min sɛbɛn an bɛ istinbatu wɛrɛ kɛ fawqa zalika mafuhumu muwafaka a man gɛlɛn mɛ mafuhumu mukhalafa
kolojɛ ko an kana taa kolojɛ bi ka nafiyu di e bi ithbatu di kolojɛ bi ka ithbatu di a bɛ fɔ ma ko mafhum mukhalafa bi maana an ka misaliya in na kolojɛ ko an bɛ taa Segu e bi ka taa Lajinɛ sira fɛ o tɔgɔ bɛ wele ko mafhum mukhalafa mafhum mukhalafa wa mafhum mukhalafa sewkalutigi bɛna fɔ k'ale bɛ baara kɛ ni mafhum mukhalafa ye a bɛ baara kɛ mafhum mukhalafa min na k'a jate bɔ an bɛna se o lafzu ma wa atabiru min al mafahim mafhum sharti faqat a bɛna o fɔ ɲɛfɛ mafhum mukhalafa fɛn tan don aya nin bɛɛ tu ne ka karamɔgɔkɛ ya n t'a sɛbɛnni yɔrɔ dɔn dɛ n y'a durusi n ka karamɔgɔkɛ fɛ e fana b'a durusi ni mɔgɔ ye ɲininka k'a bɔra kitabu jumɛn fɛ a fɔ kita bɔ yɔrɔ dɔn ne y'a f'i ɲɛna mais a bɛ durusi de dɛ mun de sɛbɛnnen don sif washtarit allil laqib udda athunya udda zarfayn hasran wa ghaya sif washtarit allil laqib thunya udda zarfayn hasran wa ghaya mafhumu min be ni mafhumu mukhalafa qualité ye we tandi mafhumu mukhalafa a qualité tandi do e do mukhalafa koro famiya de ni kolojɛ bi ka ithbatu de iba isaye ka kɛ nafiyu ye ni kolojɛ ye nafiyu ye iba a yɛlɛma ka kɛ o de mukhalafa ale qualité ye tandi mafhumu sifati mafhumu sharti mafhumu illati mafhumu lagabi mafhumu istisna'i mafhumu adadi mafhumu zarfu zamani mafhumu zarfu makani mafhumu hasr mafhumu ghaya ninde mafhumu tanye a bɛɛ lajɛlen min dimini mafhumu e al mukhalafa mafhumu as-sifati a misaliyaw de dilen bɛ mais an mako bɛ kitabu ta de la yalisa a ka faamuya an ye misaliya dɔw sɛbɛn kitabu ta don an ye caman sɛbɛn kitabu ta tɛ mun kosɔn faamuya ka tilen mafhumu sifati fi sa'imatil ghanami zakatu ko bɛgɛn gwɛngwɛn ta bɛgɛn bi gwɛngwɛn ko jaka bala wa sifatul mukhalafa nati gwɛngwɛn sisa nasu ye ithbatu de di ebe nafiyu de di maliya cɛdenw dɔ taala fɛ ko ni hadisa in kama bɛgɛ min n'i b'a mara i ka so kɔnɔ ko jaka t'a la al ma'lufa binaan ala mafhumi sifa mafhumu sifa sewkalutigi bina fɔ ko mafhumu sifati min filɛ nin ye dɛ n'i ye o ye k'i kana fɔ ko ne ko ten mais i bɛ se ka bɔ sewkalu la mais k'i kana fɔ ko ne de ko ten a dun b'a kɔnɔ a mafhumu sifati b'a kɔnɔ mafhumu sifati ye wasufu min b'a la dɛ wasufu min fɔla dɛ i bɛ kiiti mu akisu dɔ de i n'a fɔ an ye misaliya min di ni ne kun y'a fɔ fil ghanami fi sa'imatil ghanami zakat ko jaka ye wajibi a la o ye mafhumu muwafaqa ye o ye mantugu yɛrɛ ye o ye mantugu de o ye mais ni ne ko bɛgɛ min ti gwen jaka t'a la dun kolojɛ ye min fɔ o de ye ko bɛgɛ gwɛngwɛn ta ko jaka b'a la ne ye mafhumu mukhalafa bi sifati min ti gwɛngwɛn jaka t'a la mafhumu sifa tayib mafhumu shart aha sewkalutigi bina fɔ ko ni kɔni ye mafhumu sharti ale ka kitabu in kɔnɔ a fɔ ko ale de ko ten mafhumu sifati ko ni y'o ye ale ka kitabu la mafhumu sharti ni y'o ye a ka kitabu la ke e b'a fɔ ko ale ko ten bon a ka mafhumu sharti la sharti ni mashrutu a bɛ jumlatu dɔ baara min bi yatadamman ash-shart o ka dɔgɔ a la a bi in baara a tɛ waawu don ale la ka caya wa in bɛ a bɛ man baara a bɛ ma baara a bɛ in de baara ka caya a bɛ in baara o de ka ca mais in min waawu tɛ min na waawu tɛ min ɲɛfɛ sewkalu kɔnɔ ni kɔni ye in ye ni waawu t'a a ɲɛfɛ mafhumu sharti dɔ de fɔtɔ don a bɛ faamu wa ma a bɛ ma baara a bɛ man baara a bɛ in baara
nga inta mushkila ye wawu tike a ɲɛfɛ ni wawu bi kɛ min ɲɛfɛ o tɛ galiban o tɛ k'a ye an bɛna inu fana kɔrɔ digɛ don dɔ sigi bi kɛ in dilala ani law dilala hurufu nafi dilala hurufu 6 in o kɔrɔ bɛna kɛ a damana darisu ye bon sisan jumlati min filɛ nin ye man tatahara ni maa min ye a yɛrɛ saniya sahati salatuhu o mafhumu mukhalafa bi kɛ mun ye ni mɔgɔ min ma seliji ta ka seli i ka seli a tiɲɛnen de don wa nin yɔrɔnin sew ka lutigi a y'a kɔ dɛ ni mafhumu mukhalafa min ye sharti ye ni o ye yɔrɔ yɔrɔ k'i k'a fɔ ko ale de ko ten o mafhumu mukhalafa ale de ko ten mafhumu sharti a bɛ sindi o la a bɛ n'o fɔ mukadimatu kɔnɔ ɲɛfɛ n'an sera yen an bɛ jɔ a kan tuguni kura ye bi ta ye ardun amun k'a dɔn mafahimu bɛ na cogo min na dɔrɔn mafhumu dɔ bɛ yen a bɛ fɔ mafhumu illa mafhumu al-illa tahqiqul manati takhrijul manati tanqihul manati o tɛ an tɛ se o bɛɛ ma illa qualité o masalikul illa sawa an tahqiqul manat tahqiq kolojɛ y'a fɔ nin kama est ce que min bɛ ne kɔnɔ o bɛ yen wa a bɛ fɔ ma ko tahqiqul manati tanqihul manat kolojɛ ye sababu caman fɔ jumɛn de don o ye tanqihul manat takhrijul manat kolojɛ yɛrɛ ma min fɔ n k'o bari a la kolojɛ ma min fɔ yɛrɛ n k'o bari a la a bɛ ilatu ɲinitɔ ye a bɛ fɔ ma ko takhrijul manat kolojɛ ma da ma maga min na e k'o sama ka na i n'a fɔ maliki mɔgɔw k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye sun tiɲɛ karabali la k'i bɛ kɛfara bɔ kolojɛ nana jimaw de la o k'a fɔ tugu ka sun tiɲɛba sunkalo tile fɛ hali ni ŋaniya ko kɛfara b'a la o ye takhrijul manat tanqihul manat o misaliya kelen na arabiw min nana a bɛ ka gosi a bɛ ka boli a bɛ ka kɛsi est ce que kɛsi ye kɛfara sababu ye wa i b'o bɔ a la o ye tanqihu de a bɛ ka kunkolo gosi o y'a sababu ye n halakila mɔgɔ wɛrɛ a arabi do da o mankutu si t'a ɲɛ tanqih i bɛ tɛmɛ ta k'a kwɛngɛ waqatu ahli nin yɔrɔ de don o tuma na n'i y'o kelen ni ta o ye tanqihu al-manat amma tahqiqul manat an ye sariya ka kun dɔn est ce que min bɛ an ɲɛ kɔrɔ nin ye o fana b'a la wa o ye tahqiqu al-manat mais an mago tɛ mana o fɛnɛ na dɛ mais mafhumu mukhalafa girima dɔ de ye al-illa o misaliya lajɛ ma askara fɛn min ma mɔgɔ su fa huwa haramun idan fɛn ninnu minifɛnw a haramuya gindo al-iskar a haramuya gindo al-iskar ma askara fa huwa haram a bɛ fɔ mafhumu al-illati mafhumu laqab mafhumu laqabi a tan in cɛ la min lafulen don ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye mafhumu laqabi ye ta'liqul hukmi bi mujarrad asma'i zawat ka zatu de ismu k'o kɛ fɛn yɛrɛ gindo ye ni ne ko fil ghanami zakat e ka sin ka jaka bɔ dulo ghanamu na barisa ghanamu de fɔla o de a bɛ fɔ ma lakabu o misaliya min sɛbɛnnen don sisan ne ko muhammadun rasulullah ni e ye cidenya dulo muhammadu zatu la a bɛ wolo isa tɛ yan kɛ isa tɛ ciden mɔgɔ wɛrɛ tɛ ciden o de kosɔn o ko mafhumu lakabi dɔifun mɛ kiiti dɔ a bɛ mɛ n t'a jigiya k'a fɔ sewukalu yɛrɛ kɔnɔ mafhumu lakabi b'a kɔnɔ mafhumu lakabi ko a bɛ sewukalu kɔnɔ n t'a jigiya a bɛ se ka kɛ minnu ka kalan cayala a kɔnɔ o bɛ se ka ye n'a b'a kɔnɔ n'a t'a kɔnɔ mafhumu lakabi ye ka kiiti dulon ala mujarrad asma'i azawat zayma muhammad ismu alam wa alagta ar-risala bihadha al-ism wa bina'an ala dhalika سوف تنفي الرسالة عن بقية الرسل مفهوم اللقب وبي علم الأصول لا بي نغا عمليا أماچا الاستثناء مفهوم الاستثناء
min mafhum mukhalafa la ilaha illa allah an yode ke misaliyai la ilaha illa allah bate fente illa allah wa mafhum istisna ila mukhalafa la hein fen nu bebi gwen bato fen bele jele bi gwen nini parce que ango mukhalafa ye ika aksul hukum la ilaha illa allah wa nafi wa isbatu lillahi otumana niye fen wore ma'bud dusukun blolen ala afo haramu do bi mafhumi al-istisna mafhum ko kofe al adad mafhumul adad o ka cha sharia la mafhumul adad ka cha wa bi sheka lukono mafhumul adad bi akacha abi sheka lukono ni sharia ye kiti